Mari tabik basah dengan semua bala kita di saluran mulai ngau kami ba Aiban di panca terus Aris Dobi RTM Kuching. Aiban sari tu hari 5 18 bulan 4 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Pengawal di Pejalai Kenyang Tun Abdullah Ahmad Badawi dikemansang ke Lembaga Pemansang Koridor Wilayah Rekoda di Sarawak dekat semampai dikingat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengawal ditinggal Kenyang tu dekat saluran di Kenang Belama. Saya kuasa berhutang budi kita di Sarawak. Rekoda ini adalah hasil daripada cadangan orang tinggal Pak Lam. Ini his legacy when he launched all the development agency di semua Malaysia. Jadi dia ada NCER, dia ada di utara dan satunya adalah di Sarawak Rekoda, satu di Sabah. Inilah legacy Allahyarham Tun Abdullah Badawi. Premier Mansud Kerja Kotok ngagai pengarang berita pengudah pengerami Rino Raya Rekoda di Kuching. Berebak ngonya Kepala Pemesai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni madah, inisiatif penubuh Rekoda Baruh Langur Pemansa Malaysia Lumpur ke-9 lebuh Tun Abdullah Nyadi Menteri Besar Malaysia ke-5 mayanya. Udah mayuh meri pemujud di positif ngagai Sarawak. Untuk memastikan tidak ada lagi jurang pembangunan di antara kawasan yang maju dan kawasan yang kurang maju. Dan yang ketiganya sudah tentulah untuk menyediakan peluang pekerjaan yang ada kualiti khususnya kepada anak-anak Malaysia termasuklah daripada Sarawak. Ko Dato' Ismawi pengawal tu balat amat dikenang laban oleh ngangkat ke ekonomi di Sarawak. Berebak ngonya lebuh ngenam perkara bukai, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari nak setuju ke report dikeluarkan surat berita dalam online madah ke Perintah Sarawak dekat ngambil sebuah agit bank dagang dalam dekat digempuk dipungkak engau Afin Bank Berhad. Koya Sarawak nyari shareholder pembantu besar dalam Afin Bank. Nada berundiang ngau bank dagang bukai ke-7 dekat ngempuang ke banknya ngau Afin Bank. Punya nak minang mesti nanya bapaknya dulu. Bapaknya sih tahu juga. Ini ada yang datang minang. Joke aside, there is no such discussion. I was surprised to see when I read in the Age. But Age also speculation. Premier terjak piat nak ngengai ke berunding enti semak bisi entiti bukai di ngemuan julu ati dekat bekerjasama ngau Perintah Sarawak. Empai lama tu tadi Siti report surat berita dalam online nyebut Perintah Sarawak bisi bertemu ngau orang nubuh ke M-Bank Group Tan Sri Azman Hashim dalam dekat berunding ngepun ke Afin Bank Berhad ngau M-Bank Berhad. Lebuh di tengah senentang Chairman Afin Bank ke baru, Datuk Patinggi Abang Johari madah ke sidak udah bisi calon tan dia tu agi nganti pemutus pemenal Ari Bank Negara. Kolej Universiti IKES dipelabak dekat berjadi ke Agrofest Engineering Fakulti dalam bulan 8 tahun tu. Vice Chancellor ya Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Kadim Suwaidi madah penubuh fakultinya udah boleh pemenal Ari Board of Director. Lalu dia tu benung bak rengat peramu boleh ngau mayuh macam stakeholder bak sektor energi di Sarawak. Ia magam madah ke penumbua fakultinya ukai seminatnya di Malin ngagai R&D bak bidang Agrofest. Tamagat negut ke pengeransi yang ati IKET bak pengawak nyukuang ekosistem teknologi di mai empas ke besai di Sarawak. Pengawak ngambil nebia ijazah sejana muda keterubah di Sadang belabuh bak tahun 2026. Ia maksud kerja kutu ramau berjadi ke Forum Transformasi Agrofest Sarawak di Kuching. Berebak ngonya ngenam pejalai projek ngagai kampus IKET di Tromo Kuching, Datuk Dr. Kadim madah ke kampus digagak bak nur ke besai 220 ekarnya agi bak rengat ke terubah lalu dipelabak temu bak tahun 2028. Tujuh forumnya diatur kena ngelangkar tunggak kuing strategi industri Agrofest di Sarawak. Engau timpai dekat nunduak ke menua tu nyari pemekuh mesai bak ekosistem Agrofest dunia.
Forum digolok mayuh bengkai agensi serta pemangku industri Agrofest yang kaum upis Menteri Pelajar, Inovasi ngau Pemansang Bakat, Palan Penyukuan Teknologi Sarawak, Sentek serta Turkis Agrofest Malaysia. Pengeransia Melinda Sarawak ngelatih ke ekosistem tarbiyati efisien, lurus serta meri empas kebesai terus dipandang ke ari diatur program pemansang kapasiti Evan Pioneer Tenaga Pakar. Dasar amalan baik peraturan Good Regulatory Practice GRP Sarawak oleh Unit Reformasi ngau Inovasi Sarawak SDIU program tu ngayan ke pengeransian Perintah Sarawak kena negap ke penguliah pengerja pengawal ia lebuah ngangkat ke pemanah polisi engau atur cara sistematik serta berdasar ke bukti. Program tu fokus menguasa 7 elemen regulatory impact analysis di puguk komponen amalan GRP. Director SDIU Supri Awan Said nyata madah ke prinsip tabir urus di berpuguk ke GRP cukup berguna kena nyungkak ke reformasi pentadbiran ke reformasif engau kemerah ke rakyat. Koya cara tu ukai seminat nyungkak pentadbiran ti efisien tang megak ngangkat ke pengelurus bak pengawak ngagak pemutus perintah. Tu seraya sengau juluk dekat nampak Sarawaknya di menua ti uliah bersemekiah integriti serta inovatif. Yang maksud kerja tu maya programnya di Bak Kuching. Seminar Construction Industry Fair 2025 Contracting Tip Future Kreator UPS Pemansang Industri ngagak projek Malaysia CIDB Pampang Sibu di Serikai muka awak kerjasama ke berguna kena ngelatih ke kontraktor Ari Menua tu empu serta komunitinya beradab tengah Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Kemegak Chairman CIDB Malaysia, Insinyur Yusof Abdul Wahab Adah, untuk singkang strategi kena mai pemansang industri ngagak projek ngagai menua pesisir ke benua deras Mansang Bakar di Serikai. Insinyur Yusof Adah pengibuh kontraktor Ari Menua tu empu amat berguna kena mujur ke agenda pemansang benua Sarawak ngau Malaysia. Ia berjaku menyenyak maya berjadi ke seminar Construction Industry Fair 2025 di Sarike. Pemegak yang merat ke rengka guna kena ngangkat ke ikas nitiah ke atur bak standard industri serta negap ke pengawak bersemakih bak company ari register ngau penarafan sah baruah CIDB. Pengawak kebisik diatur maya tu ianya seksi talimat ari Akademi Binaan Malaysia ABM serta pameran ari agensi strategik di Bakawul. Pemayu agensi ngambil bagi bab program tu ngayan ke pengeransian dalam nyukuan pemansang industri ngagak projek di dipasuak Raban Nebiak, orang dagang serta orang ti benua megigak ke pengawak. Sandar komitu se bau no bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सद्भाव की हवा बह रही है นายรักไทยความห่วงใยร่วมใส่ความเข้านังขอพระองค์ทรงพระเจริญ Bertemu baru. Kuching dekatnya di host edisi ke-7 Lomba Olimpik khas Sarawak. Tahun tu lombanya dekat berengkah hari 2 ngagai 5 hari bulan 5 tu. Lalu tu kedua kali Kuching udahnya di host bak lomba 2 tahun sekalinya. Pengudah bak tahun 2018 subak. Menteri Pemansang Indu Anamiat Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah 356 ikut atlet dekat masuk ba umbak tu tingari ke Kuching Kota Semerahan Sibu Miri Ngau Bintulu 61 acara bak 7 bangsa luma dekat dipekit ke tu nyengkawam acara padang nyemarai badminton pingpong boci tempin bowling ngau main bol
5 palan nu ngatur pekit udah dipilih ianya Stadium Negeri Sarawak, Dewan Sukan Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak, Pusat Akuatik Pandalela Rinung, Perkampungan Sukan Ngau Mengalis Imat Batu Kawa. Lebih 400 sukarelawan dekat Gawak sepemanya lumak tu diatur. Datuk Seri Fatimah Mansud Keja Kutuk Ba'awun Pengarang Berita Lumak Olimpik Khas Sarawak di Kuching. Semangat Gawak dalam sitik timbak orang ke Gawak Upis Penabur Miri, lebuh berjalan ke pengawak ngau aktiviti turun padang mulai ngau Raban Bangsa. Patut ditan ke kena mujur ke semua program ke udah diperamu semamanyai tahun. Pengurus stesen RTM Miri, Saiful Arini madah ke semangat kerjasamanya menggunakan ngemujur sebarang program. Kelebih lagi, lebuah dekat ngintu penubuh ke-50 tahun RTM Miri, 2 hari bulan 9 tu. Sekedar hari program ke dekat diperjalai pergilah ngalusa ianya audition Bintang Kecil 2025 bak Bintang Mega Miri. Lalu 23 ngau 24 hari bulan tu bisik diatur kurs keterampilan diri ungkup pengeluar program di Miri. Ia masuk kerja kutu bak pengerami Ramah Tamak Idea Fitri 2025 RTM Miri, kelimpah ngerami penolong engineer Nur Amira Rasari Rahman ke Pincian Gawak di RTM Miri. Bisi datai engineer penyiaran Muhammad Ifan Sanif, Kepala Unit Rancangan Simon Suti serta lebih 50 pengeja pengawal RTM Miri. Suspek di pelabak bisik kaur ngau kes bunuh bak sebuah ladang sawit di Pantuk, Sri Aman Ensana udah mujur ditangkap polis. Kepala Polis Pelilih Menua Sri Aman, Superintendent Dennis Buyam, madah suspek kemegak sama gawak bak ladangnya ditangkap nak jawab hari kuartus pengerja pengawak kira pukul 12.30 hari kemari. Bak penerangan berita, ia madah ke pemujur nangkap suspek dalam tempoh kurang 24 jam, tegal Asia penerang ke diberi mensia mayuah serta penyikat tiam hari upis Pansiap Penyalah Sarawak. Suspek ditangkap nitiah ke Seksyen 302-435 Penal Code. Berduduk harinya, Superintendent Dennis nangkan ke mensia mayuah nak nempak sebarang spekulasi diuliah nyerugak pansiat di benua di pejalai. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR bak hari ketiga kemari di Tampuan Baru untuk ngigak siku agi mangsa kelinyau bak penusah four-wheel drive single cab di dianyut air deras bak Sungai Segayan, Long Jekitan, Baram hari Minggu nyen tadi. Palat Operasi Sarawak Upis Bomba Ngau Penyelamat bari report sidak madah nyentuak pukul 5 lemai kemari Dewilis Lui 46 tahun empai ditemu. Operasi SAR kemari berlabuh hari pukul 8 pagi. Operasi ngigak diperjalai dengan cara surface searching bak penyawah kira 21 km berengkak arina ngau Sungai Segayan nentuak ke ilik Sungai Silat ngau Batang Baram. Operasi SAR kemari bertapik ngau pemah ketega Sungai Tik Berbatu, bisi uang kelimpah hujan banget tik ngujung ke air mansang. Boleh 59 ikut masuk bak operasi itu nyengkau meraban bomba hari BBP Murudi, PDRM, Raban APM, pengajar SK Long Jengkitan serta sidak kediau bak Nonyak ngena 14 buah perahu. Hari satu tu tadi, bangkai anak induk mangsa Vereri Menti Dewilis 9 tahun ditemu sidak kediau bak Nonyak kira 2 km hari nur penusah tuk nyadi. Beritanya tadi ngujung ke nakak berita Aiban ke pagi tu, hari sungai ke Tasiak Pelasin dekat Padika. Ngau tu aku disemenkan naik madah kediri mupuak dulu.